আল্লাহ খানসা বুজুর্গের পূর্ণ সাক্ষাৎ আফিয়ত তন্দুরুস্তি হায়াত তৈয়বা ইলা দান করো। আল্লাহ খানসা বুজুর্গের ওয়ালিদাইন দরজাত কে বুলন্দ ফরমা, খানদান तमाम मुद्दगान और दरजात के बुलंद फरमा। हजरत गाजी नगरी साहब रहमतुल्लाह कच्चे साहब रहमतुल्लाह तआला दरजात के बुलंद फरमा। या अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात मुत्तबीन उलमा सुलहा बच्चों दरजात के बुलंद फरमा। मौला करीम हमार बाबार दरजात के बुलंद फरमा। हमार भतीजी रे शिफा दो या अल्लाह, हमार मारे शिफा दो, शेवला हुजूर रे शिफा दो, नाजिम साहब हुजूर क्लिनिक वतन ताने शिफा दो, हयातन मध्य बरकत दो या अल्लाह या अल्लाह। तमाम दीनी मदारिस अल्लाह कबूल फरमाओ। আমরা বাৎসরিক জলসারে তুমি কবুল ফরমাও। আল্লাহ দেশে বিদেশে তোমার মাদ্রাসা সাহায্য সহযোগিতা কররা, সমস্ত মাদারিস মাসাজিদের সাহায্য সহায়তা কররা। আল্লাহ তাআলা হায়াতের মধ্যে, মালের মধ্যে, আওলাদের মধ্যে, দ্বীনের মধ্যে বরকত দান ফরমাও।